Hyundai Sonata соли барориш 2011 ماشین وگان دیدستان و این نمود بیرنه ماشین منی نمود از کفای ماشین 4 پهرانیکای کفا حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر زمک 2 آینه چاش الکترونیک коробкаш автомат титроник اینجا 2 CD پیش باگرف CD CD پلیر دارد منتور دارد مولتی رول رولش لیفت از کلیتاش استاپ استار پرابیگش هم میفهمیم دوستان 카드를 넣어주세요. 205,000 کیلومتر پرابیگ این هولت سالن ماشین هولت سالن کفای ماشین سیدینیوش کاجینی بامباش پانورامه موتور 2 سوزشوارش بنزین این هولت موتور ماشین راسخوداش نامعلوم گذاشت ماشین واگونی راسخوداش نامعلوم نرخ ماشین 110,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 810 97 97 Opel Astra G سالی برارش 98 یعنی نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز کامپلکتاسیش سلکشن یعنی نمود از کفای ماشین آوازتون فرامداست هیچ می؟ این داخلی سالن коробкаш механики و اینجا CD پلیر دارد مولتی رول پرابیگش نامعلوم دوستان این هولت سالن ماشین این هولت سالن کفای ماشین موتور 1.4 تیم پرورد بوده سوزشوارش بنزین می؟ بنزین راسخود چند تا؟ 10 تکیه 150 کیلومتر راسخودش 10 تکیه 150 کیلومتر میگشته این هولت موتور ماشین نرخ ماشین 42,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 703 43 43 سسک الگانس سالی برارش 97 من این 90 بیرنه ماشین دوستان عزیز ماشین یک دست گذاشتیم من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن کلیتش هم میگیریم دکومنتاش که سه تا کلید معلش داخلی سالن 4 الکتروپاکت коробкаш مکانیک 2 آینه چای پیش الکترونیک و اینجا کانسنیرش کار میکنه CD پلیر داره سنتر زمک پرابیگ 236,000 کیلومتر 2012 من تیخ پاسپورتش 2012 دوستان عزیز سه کلید دارد من 3 تا کلید داشته ماشین بسیار در حالت خوب چند پول بکرسی؟ 55 گازش هم نید شدگی من این هولت سالن کفای ماشین دوستان سیدینیوش لحتگین منه حاضر ابا بگیجش هم نشان میتیم دوستان شما باید تحت بالون запаскаш و اینجا اکومولاتور کلوچی بالون دام کرد موتور 1.8 سوزشوارش بنزین راسخودش 8 لیتر که 100 کیلومتر میگردد این خیلی که دیده ایستاده در حالت خوبی تکنیکی دوستان نرخ ماشین 55,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 909 01 16 اوپل بیچکه سالی برارش 96 من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن
коробкаш механика ва инҷа USB плеер дорад. Пробег 324 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин, ҳолати салони қафои мошин дӯстон. сиденияш лахтагӣ, навболош рӯйкашҳо кашида мондагӣ. мотор 1.6 прасой, сӯзишвориш газ, бензин. расход чанта? расходаш 10 та газгир 95-90 км мегардад. асосиан мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 25 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 935 04 44. Audi A6 соли барориш 2007. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. қафош ба 4 паҳроникҳои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, 2 ойначаҳои пеш электроника, коробкаш автомат. мани сиденияш обогрев сидений дӯстон. боз ҳозир пробегашам мефаҳмем. пробегаш чандко? 134 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин боз инҷа люкам дорад. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 2.7 сӯзишвориш дизел. расход чанта? расходаш 6 литр 7 литр ба 100 км мегардад. мани ҳолати мотори мошин. ёдовар мешем мӯҳлати санҷиши техникиш гузаштагӣ. нархи мошин 55 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 713 80 00. Opel Ashka соли барориш 2007. мошин вагони будаст дӯстон. мани намуди берунаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. мани салони қафои мошин дӯстон. бигзаранд. ҳозир салони пешам нишон медиҳем дӯстони азиз. мани салони пеш 2 электропакет, 2 ойначаҳош электроника, коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад, сентр замок, мультирол, рӯлош лифт. пробегаш 264 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин дӯстон. мотор 1.7 Ecotek сӯзишвориш дизел. расходаш 5 литр 100 км мегардад. асосиан мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 60 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 634 01 01.